रानीगंज का पॉश इलाका रामबंगन क्षेत्र काफी शांत माना जाता है एवं इस इलाके में काफी समृद्ध, संपन्न एवं संभ्रांत परिवार के लोग रहते हैं। यह इलाका शनिवार की देर शाम उस समय अशांत हो उठा जब डकैतों के एक दल ने रामबंगन डॉक्टर कॉलोनी निवासी सह प्रतिष्ठित उद्योगपति राजेंद्र भालोटिया तथा सुंदर भालोटिया के आवास में धावा बोला। इस घटना से पूरे इलाके के लोग सहम गए हैं। हालांकि भालोटिया परिवार के लोगों की समझदारी की वजह से डकैती नाकाम हो गई। परिवार के सदस्यों के प्रतिवाद तथा स्थानीय निवासियों की गोलीबंदी के बाद अपराधियों ने डकैती को अंजाम देने के बजाय भागने का निर्णय लिया। चारों तरफ से हुई गोलबंदी को तोड़ने के लिए अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें स्थानीय निवासी विवेक चौधरी के पैर में गोली लग गई। उसे तत्काल अस्पताल में दाखिला कराया गया। इधर स्थानीय निवासियों ने स्थानीय थाना पुलिस को इसकी सूचना देकर घेराबंदी जारी रखी। पुलिस कर्मियों ने भी अपनी सक्रियता दिखाते हुए मोर्चा संभाल लिया। वहीं अपराधी फायरिंग करते हुए जिधर मौका मिला भागने का प्रयास करने लगे। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी सी मच गई। अधिकतर लोगों ने इस डर से अपने अपने घरों को बंद करना शुरू कर दिया कि अपराधी उनके घर में ना घुस जाएं। इधर पुलिस तथा अपराधियों के बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। इसी दौरान अपराधियों की फायरिंग में रानीगंज थाना के एएसआई देवदास शुभंकर को गोली लग गई, लेकिन स्थानीय निवासियों तथा पुलिस कर्मियों ने मोर्चा जारी रखा। आखिरकार आम जनता तथा पुलिस कर्मियों ने 3 डकैतों को दबोच लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त एन सुधीर कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने इलाके की नाकेबंदी कर घर घर की तलाशी लेने का अभियान भी शुरू कर दिया। নিয়ে নিয়েছি আমি গাড়িতে স্যার, এক টাকা তুলে ফেলেছি আর একটা অফিসার দাঁড়া সাহেবের সঙ্গে কথা বলছি। ওয়েট কুল স্যার, दोनों गली के তুই এটা ছেড়ে দে, এখানে তুই থাক, তুই গাড়িতে যা। হ্যাঁ ঠিক আছে, সরে দাঁড়ান না, আপনারা সরে দাঁড়ান। দাঁড়ান, এখন দেবেন না, দাঁড়ান। দু হাতে দুটো গান দিয়ে না গলি মার দিয়েছে একদম। এই তো ধরা পড়ে যায় না শান্তনু, তুই ওদেরকে নিয়ে ওই গলির ভেতরে আর একটু যা, পাওয়া যায়। হ্যাঁ দুটো ঠিক আছে, ओके। कोई गलत मानी की नहीं। हाँ सामने आता दोनों पिस्तौल कोई दिखा रे। हाँ बाहर निकालिए, पब्लिक का हवाले करिए। नोच नहीं उड़ा है, मना कर रही है, मत बोलो, बहुत मारने के लिए और भी कुछ करने आए थे लेकिन हो नहीं पाया ना, तो गाइड का फायदा उसको पूरे दे। हां अगर तो नीचे खड़ा पड़ जाए, एसपी साहब ढुको, एसपी साहब ढुको, फोर्स लाके रूम में खड़ा तो खाली করে একটা গাড়ি লাগাও। হ্যাঁ সোমেন বাবু কোথায় আছে? সোমেন বাবু
বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করবে, বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করবে, বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করে নিউজ করবে। একজন কিন্তু ঝাঁপায় বাইরে একটা খবর পেয়েছে কি কিছু আর্মড ডাকাতি গ্যাং একটা বাড়িতে ঢুকে পড়েছে বলে, তো তার মধ্যে আমরা পুলিশকে পাঠিয়ে দিয়েছি, আমরা বাড়িগুলোকে ঘেরে দিয়েছি আর ওদের পক্ষ থেকে ফায়ারিং রয়েছে। তো ফায়ারিংয়ে আমাদের পুলিশে একজন ইনজুর্ড হয়েছে, আমরা এই মুহূর্তে দুজনকে কাস্টাডিতে নিয়েছি, আরেকজনের আমরা ঘেরে রেখেছি আর বাকিদের জন্য তল্লাশি চলছে। স্যার সিচুয়েশন এখন ভয়মুক্ত হচ্ছে, ক্লিয়ার হচ্ছে স্যার সিচুয়েশন এখন কি আছে, ভয়মুক্ত হচ্ছে স্যার, सिचुएशन कंट्रोल আছে, আমরা प्रत्येक बाड़ी तक। घटना ये बात है कि हम लोग जमुड़े में रहते हैं, छोटा भाई मेरा यहाँ पे विकास खेतान, ये फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है कि घर के बाहर में पूरा फायरिंग हो रहा है और हल्ला उल्ला हो रहा है, फायरिंग पूरा हो रहा है। तो हम बोले ठीक है तुम घर के अंदर रहो, गेट मत खोलना। बाद में फिर थोड़ा देर बाद फ़ोन आया कि छत पे कोई नोक कर रहा, छत पे नोक करने से वो पूरा डर गया, पूरा फैमिली, भाई का बेटा बच्ची लोग सब डर गया। उसके बाद में फिर वो हमसे प्राय कॉन्टेक्ट में था। हम भी यहाँ पे जो मेरा रिश्तेदार था रोहित खेतान था, और तो को फ़ोन किया भी कि ऐसे ऐसे घटना हो रहा है, कंटिन्यू मेरा भाई से मेरा लिंक हो रहा है। लास्ट में फिर पता चला है कि उसके घर के ऊपर में वो छिपा हुआ था डकैत जो था, फिर पुलिस उनको जाके ऊपर छत से पकड़ के लेके आया। तो मेरा भाई के यहाँ पे छत से मिला है, बाल बाकी और जो सुन रहे कि 2 और 3 और मिला है। उनडेट कोई हुआ है जिस टाइम ये सब काम चल रहा नहीं, था? कुछ एक जो भाई के यहाँ से मिला उसके हाथ में कुछ चोट लगा हुआ है, अच्छा, उसका ब्लड व्लड गिरा हुआ भी है, उसका चोट लगा उसको। तो अभी सर सिचुएशन कितना कंट्रोल लग रहा है आपको? सिचुएशन एक बार तो पुलिस फोर्स देख के लग रहा है कंट्रोल में होना चाहिए, इतनी पुलिस फोर्स हो रहे हैं। लोग के आर्म्स लेके आया था, कुछ तो आर्म्स था, वो तो आवाज़ फायरिंग का भाई बताया ना, फायरिंग का आवाज़ था, आर्म्स था, भाई बताया कि आवाज़ बहुत ज़्यादा था। मतलब राम बागान में ऐसा वो बोल रहा है कि पहले कभी नहीं हुआ, मैंने डकैती और पता नहीं चलेगा। हम लोग तो जमुड़े से भाग के आया, डर से पूरा भाग के आया। आपका नाम? संदीप खेतान मेरा। आपका रिलेटिव का घर? हाँ मेरा छोटा भाई है विकास खेतान। क्या नाम है? बागान राम राम बगान में ही पीछे है। वो तो क्या बोलेंगे, अब अंधेरा देख के घुसे हैं, और लेकिन इसके लिए हम लोग यही मांगते हैं कि आगे ऐसा नहीं हो, उसके लिए रेगुलर तौर पे আমরা যা শুনেছি 5-6 জন মতন ছিল ওরা, তোমরা এই কি রেগুলার হিসাবে এখানে আরও একটু সিকিউরিটি বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। রামবাগান খুব ডেভেলপ করে গেছে, বড় কলোনি আছে, ভিতরে অন্ধকার আছে। কি মনে হচ্ছে সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল? এখন তো মনে হচ্ছে সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল আছে। সিপি সাহেব নিচে আছেন, উনি অ্যাসিওর করেছেন কি যত বাড়ি যারা চাইছে কি ওখানে একটা তালাশি হোক, দেখা হোক, উনি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যতজন চাইবে ওখানে সব তালাশি নিয়ে সব। কি মনে করছেন কি এখনো লোক ঢুকে থাকতে পারে? এখন মনে হয় না, কিন্তু যে হিসাবে একটা এত খোলা এরিয়া আছে কিছু বলা যায় না। 3 জন ধরা পড়েছে যা আমরা শুনেছি। তো সিপি সাহেব বলেছেন যেখানে একটু ভয় থাকলে এখানে পাঞ্জাবি মোড় ওসির নম্বরও দিয়েছেন কি ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে লোক চলে আসবে, পুরো তালাশি অভিযান চালাবে। মনে হয় কি এখন সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল। পুলিশ খুব ভালো কাজ করছে, সিপি সাহেব নিজে লিড করছেন ফ্রম দ্য ফ্রন্ট। এখানে হ্যাঁ আর্ম ছিল, এই জন্য একটু বেশি ভয় আছে মানুষের, কিন্তু পুলিশ এখন অ্যাজ অফ নাও সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোল। সিপি সাহেব নিজে বাড়িতে যাচ্ছেন। আমি রোহিত খৈতান, আমি ওয়ার্কিং प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। हम लोग फायरिंग सुना उधर में, तो फायरिंग सुन के हम लोग बाहर में निकला। অ্যাপ্রক্স কোন টাইমে আওয়াজটা শুনেছিলেন দাদা যদি জানান? ওই সন্ধে 7টা এরকম টাইমে যখন শুনছিলাম তখন তো আমরা সবাই বাইরে বেরোলাম। বাইরে দেখি যে প্রচুর লোক হয়ে গেছে, মানে প্রচুর লোক, প্রায় 50 থেকে 60 জন পুরো লোক পুরো দাঁড়িয়ে আছে। जब आप बाहर आए तो क्या? बाहर आया तब देखा कि 2-3 गो आदमी भाग गया, उधर में 2 गो भाग गया, उधर गली में 2 गो भाग, एकदम पूरा गान था, फायरिंग हो रहा था उस टाइम? हमारा मिसेस पूरा छत में उठा, जो छत खुला हुआ था तो लॉक करने के लिए उधर में ब्लड भी गिरा हुआ है हम लोगों का, पूरा घर में पूरा ब्लड, पूरा नीचे में पूरा ब्लड गिर रहा है। तो हमारा मिसेस को बोल रहा है कि दरवाजा मत खोलिएगा, छत में दरवाजा मत खोलिएगा। ये कौन बोल रहा है? वो लोग। अच्छा, वो लोग बोल रहे हैं। मेरा मिसेस अभी है पेजेंट में घर में, बोलिए कि दरवाजा अब बाहर में मत आइएगा, मतलब छत में मत आइए, लॉक कर। 5 से 6 जन, मेरे 3 4 5 जन हुआ है। एक जन अभी भी पुलिस में है, रानीगंज पुलिस पूरी हम लोगों का पूरा तरफ में पूरा हो गया, पूरा और उन लोग का पूरा सीपी सर खुद आए थे यहाँ? पुलिस कमिश्नर खुद आए थे?
क्या नाम है आपका नाम? मैं अतनु बनर्जी बोल रहा हूँ, रामबागान डॉक्टर्स कॉलोनी का मैं बासिंदा हूँ। आपको बता दें कि गिरफ्तार डकैतों में एक जिसे गोली लगी है उसकी पहचान दिल्ली के मुकुंदपुर के रहने वाले मनोज कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरा कोलकाता के नवापाड़ा थाना इलाके के इच्छापुर के चंदन कुमार साहिनी, तीसरा दिल्ली के नागोली थाना इलाके के आकाश कुमार झा के रूप में हुई है, जिनके खिलाफ पुलिस ने केस संख्या 97/22 20/2/2022 धारा 452, 323, 395, 397 एवं 307 आईपीसी एवं 25, 27, 35 आर्म्स एक्ट एवं 1959 के तहत मामला दर्ज किया है। কোন পুলিশ যেভাবে কাজ করেছে পুরোটাই আন্ডার কন্ট্রোল আছে। পুলিশ একদম খবর পাওয়ার পরে ছুটে আসে, প্রচুর পুলিশ বল ওখানে যায়, যাওয়ার পরে ওরা যারা দুষ্কৃতীরা ফায়ারিং করছিল তাদেরকে মানে পুলিশও জবাবি কারবাই করার পরে 3 জনকে অ্যারেস্ট করেছে। আর বাকি আরও লোক ছিল যারা পালিয়ে যায়, যেটা খবর দুষ্কৃতীরা কি আর্মসের সাথে ছিল ওখানে কালকে? ওটা মানে বা গান নিয়ে ছিল, তারপরে বোমা ছিল তাদের কাছে। আচ্ছা, আর তাদের কাছ থেকে কোনো পরিচয়পত্র বা গাড়ি নাম্বার এগুলো দেখে কিছু আন্দাজা এখনো পর্যন্ত গাড়ি নম্বর যেটা আছে খবর পাওয়া যাচ্ছে একটা বাইক ধরা পড়েছে, বা বাইকের নম্বরটা ভুয়ো ছিল, চুরির বাইক বলে জানা যাচ্ছে। সূত্র তো জানা গেছে স্যার আধার কার্ডও পাওয়া গেছে, সেটা নাকি এখানে নয়। পাওয়া গেছে দিল্লির অ্যাড্রেস আছে, তাতে একটা মোবাইল পাওয়া গেছে আর একটা বাইক ধরা পড়েছে। বাইকের যে নম্বরটা সেটা জাল নম্বর, সেটা মনে হয় চুরির বাইক আছে। স্যার আধার কার্ড দেখে প্রুভ হয় কি ভিন রাজ্য থেকে এসেছিল, বিশাল কিছু মানে একটা ব্যাপার এখানে ঘটাতে এসেছিল কি মনে হয়? সেটা এবার পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করার পরে অনেক কিছু মানে পুলিশ এখন পেয়েছে, বাকি এবার তদন্ত পুলিশ করছে। পুলিশ তদন্ত করার পরে সেটা জানা যাবে, সেটা তো আমরা বলতে পারছি না। আপনার নাম স্যার? আমার নাম রঞ্জিত সিং, ওয়ার্ড নম্বর 34, কাউন্সিলর। এবারে পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে, তো পুলিশ ঠিক বার করে নেবে কি হয়েছে কি না হয়েছে। 8টার সময় কিছু ডাকাত এসছে, ঘরে ঢুকেছে, ইডির নাম করে ঢুকেছে, মানে ভুয়ো পরিচয়পত্র দিয়ে ঢুকেছে। ভুয়ো পরিচয়পত্র দিয়ে ঢুকেছে, তারপরে ঘরের লোককে মারধর করেছে। ঘরের লোক কিছু বল, সন্দেহ কি করে সন্দেহ হবে, ঘরের লোক তো জানেই না। তারপর ওই মারামারি করেছে, তারপরে আমাদের ঘরে অন্য রুমে ছিল, সব খবর পেয়েছে, সব রুম লক করে নিয়েছে। ওরা ফোন টোন করেছে, পুলিশ এসছে, ছোট ভাই ছিল মহেন্দ্র আমার এখানে, ও এসছে, ও এসে পরে সব ভিড়ভাড় জুটিয়েছে, তারপরে তো পুলিশ চলে এসছে, অ্যাকশন হলো। ক রাউন্ড ফায়ারিং হয়েছিল স্যার? ওটা বলতে পারবো না, Approx? অনেক হয়েছে, 500 হয়েছে, বেশি হবে। বোম পাওয়া গেছে ভিতরে। কি কোন কি করে বলবো সেটা? কি দেখলেন আপনি? ওদের ব্যাগ পাওয়া গেছে, ওর মধ্যে কিছু মাল আছে এখন পর্যন্ত। এই মুহূর্তে কিরকম রয়েছেন, কোনো আতঙ্ক কাজ করছে? আতঙ্ক কি, মানে একটা ভয় তো আছেই ধরুন। সিচুয়েশন পুরো কন্ট্রোলে হয়েছে কি, এখনো কি ফিল করছেন? এবারে দেখি, এখন তো আর আরো বোঝা যায় না। কয়েকজন দুষ্কৃতী তো বাইরে রয়েছে বলছে, কি মনে করছেন? হ্যাঁ, ওরা তো পুলিশ এবারে ধরবেই, ধরুন ওদের। প্রথমবার রামবাগান প্রথম কোনো স্যার থ্রেড বা কারো কাছ থেকে কোনো এরকম কোনো কিছু হুমকি পেয়েছেন? কিংবা পেয়েছেন? নো, কারণ যা সূত্রে জানা যাচ্ছে ভিন রাজ্য, মানে তাদের আধার কার্ড অন্য রাজ্যের ছিল, একজনের দিল্লি পাওয়া গেছে, থেকে দিল্লি। কলকাতা থেকে এসছে দুষ্কৃতীরা বললে। বলতে পারবো না, ওটা এবারে পুলিশ যখন ওটা বার করবে পুলিশই বলতে পারবে নাকি। आपका नाम? राजेंद्र कुमार भालोटिया। क्या लगा, कैसा सिचुएशन क्रिएट था कल वहाँ? कल ऐसा लगा जैसे कि मतलब कोई जैसे आतंकी ढूंढ के माहौल को हम लोग समझ नहीं पाए। फायरिंग पे फायरिंग हो रहा था, इतना भीड़ हो गया था कि कहाँ से फायरिंग किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसका जब भागा हुआ तो एक बगल के छत्ता में चढ़ गए थे, तो हम लोग जाके देखे तो सब भीड़ तमाशा देख रहे थे सब, किसी को समझ में नहीं आ रहा कहाँ कौन जाएगा नहीं जाएगा। बहुत आदमी आए हुए थे सेफ्टी के लिए। हम लोग चाहते हम लोग का घर माहौल रामबागान शांति में जैसे था पहले वैसे ही रहे। देखने के बाद मेरा दिमाग थोड़ा सा गुस्सा आ गया, हमारे पापा को चोट लग गए थे, तो छत पे जाके देखे ऊपर में थे एक जन जो लूटने के लिए आए थे घर। तो अपना छत से एक ईंटा मारे, हमारे साथ एक ऑफिसर भी था, तो ऑफिसर हम दोनों साथ में गए, एक ईंटा मारने के बाद उसका हाथ से गन गिर गया। गन गिरने के बाद अपना 3 तल्ला से जाके फिर 2 तल्ला से जाके फिर एक शांतनु का घर है, उन्हीं के छत में गन गिरा हुआ था, तो वो बगल वाला छत्ता में चला गया। मैंने ऐसा सिचुएशन हुआ था कि गान का बरसात हो, ऐसा गान इधर उधर गिरा हुआ था? गन गिरा हुआ नहीं था, मैंने गन उन लोग को फायरिंग चल रहा था, तो उस में बढ़िया था कि मतलब हमारे साथ जो ऑफिसर थे वो हमारे साथ में गए, तो उसका हाथ में हम अपना छत से ईंट मारे, ईंटा मारने में हमको एक सर हमको टॉर्च दिए, तो हम एक ऑफिसर मिलके जाके अपना छत से जाके उसका गन उठाएं। इतना बड़ा क्राइम रामबागान एरिया में कभी घटा आज तक? फर्स्ट टाइम लाइफ में जब से हम पैदा हुआ तब से फर्स्ट टाइम हम देखेंगे। क्या लग रहा है कल जो सिचुएशन था देख के क्या लग रहा था, क्या घटना अंजाम देना आया था दुष्कृती लोग? वो लोग बहुत बड़ा लूट के लिए आया था,
अब बहुत बड़ा कल घटना होते होते हम लोग का मतलब बच गया हम लोग का यहाँ माहौल। अच्छा, सुना जा रहा है कि कोई आधार कार्ड भी जो मिला हुआ है, उनका जो आईडी जो आधार कार्ड का हमें निकाले पॉकेट से, उनका नई दिल्ली का आधार कार्ड था। उनको लास्ट में सरेंडर करने हम लोग सब मिल के बोले, हम ऑफिसर थे जो, तो लास्ट में सरेंडर किया। तो ऑफिसर हम लोग साथ में जाके छत से फिर हम लोग गए। अंदाजा लगा सके कितना, मतलब गैंग में कितना आदमी था? 8 से 9 आदमी था वो लोग। आपका नाम परिचय? मेरा नाम जितेन गोप, रामबंगान डॉक्टर स्कूल में रहते हैं। हमारा पापा है कल रात में इसी घटना में पैर टूट गए हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। रानीगंज के 89 नंबर वार्ड इलाके में श्री श्री पूर्वपल्ली लक्ष्मी मंदिर कमेटी की ओर से नगर निगम चुनाव में टीएमसी की जीत की खुशी में इलाके के 10 वार्डों के पार्षदों के लिए सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूजा कमेटी के अध्यक्ष कल्लुल घोष ने किया, जिसमें कमेटी के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मौजूद रहे रुपेश यादव, मुजम्मिल शहजादा अंसारी, राजू सिंह, आलोक बोस, अख्तरी खातून, ज्योति सिंह। कार्यक्रम में उपस्थित होकर उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया एवं अपने वक्तव्य रखे। कार्यक्रम के दौरान पार्षदों को इलाके की महिलाओं एवं बच्चों के द्वारा हरे गुलाल का तिलक लगाकर फूलों का गुलदस्ता और उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया। দেখে যে সম্মানটা দিয়েছেন তার জন্য আপনাদেরকে খুবই ধন্যবাদ। সবাইকে আমার নমস্কার এবং অভিনন্দন জানিয়ে আমি নিজের কথা শেষ করছি। আছে आगामी दिन যেমন আমি ভালো ईमानदारीपूर्वक मतलब निष्ठा से काम कर सके, यही आशीर्वाद दीजिए। काउंसिलर तो बन गए हैं, लेकिन काउंसिलर का दायित्व है, मंदिर के सामने हम लोग शपथ ले रहे हैं कि बढ़िया से ईमानदारी से काम करें। यही आशीर्वाद दीजिए, अपना कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाएं, बस यही आप लोग से आशीर्वाद चाहिए। লক্ষ্মী পুজো কমিটির তরফ থেকে আজকে যে আমাদেরকে সম্বর্ধনা, এই সম্বর্ধনা আমাদের গলায় যে উত্তরীয় পুষ্পস্তবক, এই যে রানীগঞ্জের মানুষ যেভাবে এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে দু হাত খুলে ভোট করে জয় করেছেন, এই পুষ্পস্তবক উত্তরীয় লক্ষ্মী মন্দির কমিটি আমাদেরকে দিয়ে আমাদের দায়িত্বটাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের উপর যে ভরসা করেছেন, যে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন ভরসা করে, সেই ভরসাটাকে ভাঙতে দেওয়া যাবে না। আমরা উপস্থিত আছি, আমরা সবাই মিলে আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে এই রানীগঞ্জ শহরটাকে আরও 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 বেশি ডেভেলপ করবো। এইটুকু আমাদের আসানসোল নগর নিগমের পক্ষ থেকে এবং তৃণমূল পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে 2024কে সামনে রেখে এই যে জয়, এই জয় হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির জয়, এই জয় হচ্ছে মানুষের জয়, এই জয় হচ্ছে আমাদের সমস্ত কর্মীদের জয়। তাই আমি সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আজকের যে আয়োজিত করে আমাদেরকে যে সম্বর্ধনা জানানো হলো, আমি এই লক্ষ্মী মন্দির কমিটির সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবারে শপথ গ্রহণ আমাদের 22-23 তারিখে আছে। শপথ গ্রহণ হবার পর আমরা কাউন্সিলররা নিজের নিজের এলাকায় যে উন্নয়নের বার্তা দিয়েছেন, ছোট ছোট স্কিমের মাধ্যমে যে মহিলাদের উপরে যে তাদেরকে উন্নত করার যে প্রচেষ্টা ওনার, সেই কাজ আমরা করব এবং মানুষের পাশে থাকব, মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে রাখবো। এই কটি কথা বলে আমার 35 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি। सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन लोगों ने हमारे लिए, हम लोगों के लिए, जितने भी काउंसलर हम लोग 10 हुए हैं इस वक्त रानीगंज के इलाके से, उनको संबोधना दे रहे हैं। इनके लिए बहुत उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ। और जितने भी मेरे माँ बहन सब बैठे हुए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह इन लोगों ने मुझे 2 हाथों से आशीर्वाद दिया है, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगा, कोशिश करूँगा इन लोगों का जो भी काम है मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। हर वक्त जिस वक्त भी हमको चाहें बुला सकते हैं, मिल सकते हैं।
मैं इन लोगों को साथ में हर पल खड़ा रहूँगा। और मेरे पास कोई जात पात का बात नहीं है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को नहीं मानता हूँ। सबके साथ हर वक्त खड़ा रहता हूँ। और मेरा एक सोशल काम है, इन लोग सबको जानते हैं, मेडिकल लाइन है और भी तरह का है। और वार्ड के जितने भी मसाइल हैं मैं कोशिश करूँगा, जितने भी उम्मीद रखे हैं उसको पूरा करूँगा। मैं यही बोलकर अपना वक्तव्य জানাই। মানুষ আমরা এখানে এসেছি আপনাদের সংবর্ধনাতে নিশ্চয়ই স্বাভাবিকভাবে আনন্দ তো হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি মনে করি আমরা যারা জিতেছি, মানুষ আমাদের যেখান থেকে জিতিয়েছে বা যারা জেতে, আমরা কিন্তু সব কাউন্সিলররা মিলে আমরা একসাথে হাত মিলিয়ে আমরা কিন্তু আপনাদের একটা পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করবো, সুস্থ পরিষেবা। হয়তো অনেকে আছেন যারা হয়তো জিততে পারেননি, অনেকে আছেন ও বিভিন্ন মতাদর্শে আদর্শে বিশ্বাসী, তাদেরও বলবো আপনারা আসুন, আমরা কিন্তু সবাইকে নিয়ে চলতে চাই, আপনাদের সাথে নিয়ে চলতে চাই। আমাদের যদি প্রয়োজন হয় আপনাদের কাছে যাব, আপনাদেরও কিন্তু এগিয়ে আসতে হবে। আপনারা জানবেন মানুষ যদি মানুষের পাশে থাকে তবে মানুষ আমাদের সঙ্গে থাকবে। মানুষকে নিয়ে আমাদের প্রয়োজন, মানুষের স্বার্থে এত সব করা, অতএব আমাদের মানুষের সাথে থাকতে হবে, তবে মানুষ আমাদের সাথে থাকতে হবে এবং আমরা সেইভাবে এবার পরিষেবাটা দেবো। আপনারা যারা এসেছেন তাদের অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর একটা কথা বলি যে আমাদের জানেন আপনারা রানীগঞ্জ শহর অতি প্রাচীন এবং আমাদের খুব পুরনো শহর। এই শহর যাতে কেউ কোনোভাবে নষ্ট করতে না পারে, বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, সেদিকে কিন্তু আমরা প্রতিটি কাউন্সিলর কিন্তু সতর্ক থাকবে। এবং আপনাদেরও বলবো সাধারণ অধিবাসী যারা আছেন, বিভিন্ন ওয়ার্ডের যারা অধিবাসীরা আছেন, তারাও কিন্তু লক্ষ্য রাখবে, কারণ রানীগঞ্জকে আমাদের কিন্তু এর হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কারণ রানীগঞ্জ একটা শান্তিপূর্ণ শহর, ছোট্ট শহর, কিন্তু ভারতের নামটা পাবে, কোনো শহরের নাম পান না পান, এটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। তার সাথে আপনাদের সাথে জিতিয়ে এনেছেন, আশীর্বাদ দিয়েছেন, আপনাদের শুভেচ্ছা দিয়েছেন, তার জন্যে শাহজাদার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আপনাদের সকলের কাছে এটা তো রাজনীতির মঞ্চ, যারা উদ্যোক্তা আমাদেরকে এই মঞ্চে ডেকেছেন, তাই আমি 90 নম্বর ওয়ার্ড থেকে গর্বিত বোধ মনে করি। তার কারণ হচ্ছে দেখুন, আমাদের যে নির্বাচন হয়েছে, গত যে নির্বাচন হয়েছে, আমরা নবনির্বাচিত হয়ে আপনাদের কাছে যেটা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে যারা কাউন্সিলররা আছেন, যারা আগামী দিনে আমরা কীভাবে চলবো তার রাস্তা দেখাবেন আপনারা, এবং আমরা আপনাদের সাথে থাকবো, আমরা আপনাদের পাশে থাকবো। আমরা যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিলাম সেই প্রতিশ্রুতিগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করব এবং আমাদের দিদির যে উন্নয়নের ধারা, সেই ধারাকে সামনে রেখে আমাদের যে ধর্মীয় যে মন্দির মসজিদগুলো রয়েছে, আমরা সোশ্যাল কাজগুলো তো করবই, তার সাথে সাথে এই ধর্মীয় মন্দির মসজিদগুলোকে আমরা নজরে রাখবো। আমরা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিং বা আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে লোককে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি, দেখেছি অনেক অনেক জায়গাতে ভগ্ন মন্দির মসজিদ পড়ে রয়েছে। আমরা সেইগুলোকে কীভাবে ডেভেলপ করা যায়, আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা কিভাবে সেইগুলোকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা আপ্রাণ প্রচেষ্টা করব। এবং ভবিষ্যতে আমরা আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আমরা একই সাথে নগর নিগমকে যে উন্নয়নশীল উন্নততর জায়গাতে নিয়ে যাব, যেন আসানসোল কর্পোরেশনের মধ্যে রানীগঞ্জকে 1 নম্বর জায়গাতে আমরা নিয়ে যেতে পারি। সেই লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেকেই একসাথে যৌথভাবে উদ্যোগ নিয়ে রানীগঞ্জকে সুন্দর একটি সাজিয়ে পরিবেশ তৈরি করব এবং এখানে জাতি নয়, ধর্ম নয়, সর্বোপরি আমরা মানুষের সত্য তাহার উপরে নাই। এইটুকু কথা বলে আমি এবং ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে আমি रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরে আমি রানী, আসো
আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু, অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। दुर्गापुर शहर के विभिन्न इलाकों में सोमवार मातृभाषा दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया एवं शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इलाके के सिटी सेंटर स्थित नगर निगम के सभागार में महकमा सूचना एवं संस्कृति विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में दुर्गापुर नगर निगम की मेयर श्रीमती आनंदिता मुखर्जी, ADM श्रीमती व्रतती मैत्रा, निगम के चेयरमैन श्री मृगेंद्रनाथ पाल बोरो, चेयरमैन मृगेंद्र पाल बोरो, चेयरमैन दीपांकर लाहा, MIC अंकिता चौधरी, SDI CIO नरेंद्रनाथ दत्ता सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शहीद बेदी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भाषाई शहीदों के साथ साथ राज्य के दिवंगत कैबिनेट मंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शहीद बेदी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भाषाई शहीदों के साथ साथ राज्य के दिवंगत कैबिनेट मंत्री श्री साधन पांडे की आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन भी रखा।
इस्पात नगर के विजोन पार्क में दिवस पर कार्यक्रम के दौरान शहीदों को याद किया गया। दुर्गापुर से निमायदास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अन्नाल पोस्ट ऑफिस मोड़ में खुदरा व्यवसायी समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान आसनसोल जिला अस्पताल से डॉक्टर संजीत चैटर्जी, लैब टेक्नीशियन विशाल बख्शी, विपुल बावरी ने भी अपना योगदान दिया। इस दौरान कुल 50 लोगों ने अपना रक्तदान किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रुपेश यादव ने कहा कि रक्तदान एक महादान है, इसे समय समय पर हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। एक समय था जब लोग रक्त के अभाव से मर रहे थे, लेकिन खुदरा व्यवसायी जैसे समिति की वजह से यह आज के समय लोग अपनी इच्छा से आते हैं और अपना रक्तदान करते हैं। যে মহতি উদ্যোগ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি অন্ডাল গ্রহণ করেছে তাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি? মাতৃভাষার পড়াশোনা, মাতৃভাষার অধিকার জন্য অধুনা বাংলাদেশে যে লড়াই আব্দুল জব্বাররা শুরু করেছিল তা আজকে গোটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাষ্ট্রসংঘ পৃথিবীর সমস্ত দেশে মাতৃভাষাকে মর্যাদা দিতে হবে, রক্ষা করতে হবে। সেই জন্য 21শে ফেব্রুয়ারি আজকে শুধুমাত্র ভারত বা বাংলাদেশ নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে পালিত হচ্ছে। আমরা এই দিনটাতে অনেক অনুষ্ঠান করি। আমরা খুবই আনন্দিত যে অন্ডালের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি তারা আমাদেরকে বলেন যে আজকের দিনে তারা রক্তদান শিবির করবেন। আমাদের মহকুমাতে দুটি রক্তদান শিবির আজকে হচ্ছে, একটি অন্ডালে এবং আরেকটি সরপিতে। এবং এইখানে ভ্রাম্যমাণ বাসে রক্তদান শিবির করা হচ্ছে। আপনাদের প্রসঙ্গত বলি যে 130 কোটির দেশ, সেই দেশে এখন অবধি 1000 জনে মাত্র 6 জন রক্তদান করেন। 994 জন মানুষ এখনও রক্তদান করেন না। 18 থেকে 65 বছর বয়সের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই রক্তদান করতে পারেন। রক্তদান ছেলেরা 3 মাস অন্তর, মেয়েরা 4 মাস অন্তর রক্তদান করার ক্ষেত্রটা আছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের এবং বেদনার যে আমাদের দেশের জনসংখ্যার 1% এখনো পর্যন্ত স্বাধীনতার 75 পার করছি আমরা কিন্তু রক্তদান করছি না। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, मातृभाषा दिवस के सबों को हार्दिक अभिनंदन। और आज के दिन क्षुद्र व्यवसायी समिति की तरफ से जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इस रक्तदान शिविर में उपस्थित है हमारे सीनियर लीडरगण, जिनको मैं बचपन से देखता आया, उनके लीडरशिप को देखता आया। विभिन्न दलों के हैं, उपस्थित है मंच पे
ब्लड डोनेशन राज्य सरकार के संपादक कोबी घोष महाशय, खुदरो व्यवसायी समिति के तरफ से जो ये रक्तदान शिविर, ये रक्तदान महादान सभी लोग कहते हैं, सभी अपने वक्तव्य में कहते हैं महादान है, और ये महादान है भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये दान समय समय पे हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक समय था जब रक्त के लिए लोगों को अपना जीवन देना पड़ता था, लेकिन कोविद जैसे लोग जिन्होंने रक्तदाता आंदोलन को जागृत किया, और आज ये स्थिति है कि लोग स्वेच्छा से रक्त देने आते हैं। खुदरो व्यवसायी समिति जिस एकजुटता के साथ लड़ाई कर रही है, और ये लड़ाई में यहाँ मंच पे उपस्थित सभी लोग शामिल हैं, और इसी शामिल रहने के वजह से पिछली बार जब ईस्टर्न रेलवे के हर इलाके में दुकानों को तोड़ा गया था, अंडाल में सफल नहीं हो पाए थे हमारी एकजुटता के कारण। और इसी एकजुटता के साथ आगामी दिन भी हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग कोई चोरी चमारी डकैती नहीं कर रहे। देखे अभी बीते कल ही एक रानीगंज में दुर्घटना घटी है, पुलिस ने उसे रोक दिया, उस घटना को घटने नहीं दिया। लेकिन अगर ये दुकानें उठ जाती है, अगर ये रेलवे की जमीन से दुकानें उठ जाती हैं, तो लोग बाध्य होकर के अपराध करने को मजबूर हो जाएंगे। बांकुड़ा नगर पालिका के 24 वार्डों के तृणमूल उम्मीदवारों को साथ लेकर उनके समर्थन में बीरभूम की सांसद शताब्दी राय द्वारा प्रचार अभियान चलाया गया। बांकुड़ा शहर के हिंदी स्कूल प्रांगण से रोड शो के माध्यम से प्रचार चलाया गया, जो कि रानीगंज मोड़, मचान तला, कॉलेज रोड होते हुए 5 भांगा पर समाप्त हुई। तृणमूल कांग्रेस पार्टी समर्थने जोड़ा फूल चिन्हे भोट देवार आवेदन करते। प्रचार रैली में हजारों की संख्या में तृणमूल कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखी गई। मौके पर उपस्थित लोगों में तालडांगरा विधायक अरूप चक्रवर्ती, भूतपूर्व मंत्री श्यामल सांतरा, बांकुड़ा जिला संगठन अध्यक्ष दिवेंद्र सिंह महापात्र समेत अन्य कई जिला नेतागण उपस्थित रहे। बता दें कि आगामी रविवार 27 फरवरी को राज्य के 108 नगर चुनाव के साथ बांकुड़ा, विष्णुपुर एवं सोनामुखी नगर पालिका में भी चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी दलों में प्रचार अभियान तेज कर दिया गया है। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PV न्यूज।